पहली बार हिंदुस्तान में, और वो इसलिए बैठी कि अब जो हालात हैं वो पानी बहुत सर से ऊपर उठ गया है। इस वक्त मुसलमानों के साथ ज़्यादा हैं। हमारी मस्जिदें, अब तो हमारा जवाहर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी जहाँ हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं, उस पे नज़र है। हमारी मस्जिदें गिराई जा रही हैं। हमारे ये असम से हैं, वहाँ ज़मीन लेके कहीं अडानी को, कहीं रामदेव को, कहीं किसी को घर से बेघर किया जा रहा है। तो मेरा दिल दहल जाता है कि कैसे निकलती हैं अपना सर पे नकाब लगा के, हिजाब करके, उनके नजाब खींचे जाते हैं, उनका नकाब उठाया जाता है, कहीं कहीं पर सर पे मांग में सिंदूर डाला जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अदीब साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जो हम सबको एक एक पूरे मुल्क के कोने से एक जगह इकट्ठा किया और मुल्क के हालात पे हमने डिस्कशन किया, और जो हालात हैं आप सबके सामने। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं, हमारे नौजवान जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उन्हीं के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद उनको पीसफुल प्रोटेस्ट पे उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हम सब के लिए बहुत ही तशवीश की बात है। और हम सब अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है हमारी, पर मुझे लगता है हमारी जो सब की प्रॉब्लम वो इस वक्त एक ही है कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है यहाँ पर, उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक हम मुसलमान हैं, हमें माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, मगर मैं समझती हूँ आने वाले वक्त में जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ 2019 से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के जो हमारे साथ किया गया, तो आने वाले वक्त में जो इस वक्त पार्टीज़ की तोड़ फोड़ हो रही है, चाहे टीएमसी हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी हो, चाहे अब डीएमके पे नज़र है, तो जो आज मुसलमान फेस कर रहा है, एसआईआर के ज़रिए उसको डिलीट किया जा रहा है, उसको डिसफ्रेंचाइज किया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर इसी तरह की सिलसिला चलता रहा तो हमारे हिंदू भाइयों के वोट की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है हमें एज अ मुसलमान अब खाली अपने नहीं, हम सबको मिलजुल के, जो इन्होंने खुर्शीद साहब ने फरमाया कि सब कम्युनिटीज़ को इकट्ठा मिलके, जो इसका हमने एक नक्शा देखा जंतर मंतर पे, जो हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें मिलजुल के जो है मुश्किलात का इजाला ढूंढना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती हैं। हमारी मस्जिदें, अब तो हमारा जवाहर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी जहाँ हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं, उस पे नज़र है। हमारी मस्जिदें गिराई जा रही हैं। हमारे ये असम से हैं, वहाँ ज़मीन लेके कहीं अडानी को, कहीं रामदेव को, कहीं किसी को घर से बेघर किया जा रहा है। तो मेरा मतलब है कि हम खाली यहाँ आज मुस्लिम इश्यूज़ के हवाले से नहीं, बल्कि पूरे देश की हमें फ़िक्र है कि पूरा देश उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ अगर आज मुसलमान कट रहा है तो कल हिंदू भी उससे अलग नहीं रह सकेगा। तो आप बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीइंग अ वूमन, मैं इसको समझती हूँ। मैंने कई बार जो देखती हूँ इसमें सोशल मीडिया पे हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो सवेरे घर से निकलती हैं, तो मेरा दिल दहल जाता है कि कैसे निकलती हैं अपना सर पे नकाब लगा के, हिजाब करके, उनके नजाब खींचे जाते हैं, उनका नकाब उठाया जाता है, कहीं कहीं पर सर पे मांग में सिंदूर डाला जाता है। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने मुस्लिम औरतों को एम्पावर किया और कई सारे कानून हमारे ऊपर थोपे गए, और अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको भी इसी आड़ में लाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे कि ये बहुत गलत हो रहा है। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हमारी जो अच्छे रिलेशन इस वक्त हैं वो नेबरहुड में किसी के साथ नहीं। जहाँ नेपाल हमारा एक हिंदू कंट्री है, श्रीलंका उनके साथ नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ आप जाते हैं, उनकी मस्जिदों में चले जाते हैं, वहाँ तारीफ़ें करते हैं, उनके साथ बड़ा अच्छे रिलेशन है आपके। मगर अपने ही घर में अपने मुसलमान लोगों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं और कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मुझे लगता है इसमें देखने की ज़रूरत है। हम तो बाहर नहीं जा सकते, हम तो OIC में कहीं नहीं जा सकते हैं अपनी शिकायत लेके। हमने तो शिकायत आपसे ही करनी है कि वो ये इसमें मुदाखलत करे, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ और सोशल मीडिया के ज़रिए जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस पे रोक लगा दें। दैट्स ऑल आई हैड टू से। मैम एक सवाल ये है कि आप कश्मीर एक मिनट तो सवाल पूछिए। नहीं, मैंने वही तो कहा है कि पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर जैसा बनाया जा रहा है, डंडे लाठियाँ बरसाई गई, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा
جو کوشش ہو رہی ہے اس وقت تمام پارٹیوں سے لوگ کاٹ کے ایک کانسٹیٹیوشن میں یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس سے پھر ایس آئی آر میں ہمارے نام ڈیلیٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ چاہے ہندو لوگ بھی ووٹ ڈالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو حکمران ہوں گے وہ حکمران ہوں گے۔ اس لیے ہماری لڑائی کلیکٹیو ہونی چاہیے، اور ہے بھی کلیکٹیو۔ ابھی دیکھیے راجستھان میں کیسے ہمارے ہندو بھائی نکلے جب مسجد توڑی جا رہی تھی، یا جیسے انہوں نے آسام سے یہ بتا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وی ہیو ٹو فائٹ کلیکٹیولی۔ جو جموں کشمیر ہے اس کو تو سب لوگوں نے اس وقت چھوڑ دیا، کسی نے بات نہیں کی ہماری، کئی لوگوں نے تالیاں بھی بجائی، مگر آج ہم نے تب بھی کہا تھا کہ جموں کشمیر ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایک لیبارٹری ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ پورے ملک میں ہوگا، اور آج وہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ، بنگال میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہاں جنتر منتر میں کیا میں نے سنا، ریسٹورنٹ والوں کے پاس پولیس گئی تھی اور ان کو بتایا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ وہاں کھانا نہیں دیں گے۔ تو یہ تو پورا جموں کشمیر ہی بن رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ پہلی بار ہوا ہے کہ ہندوستان سے ہر صوبے سے دینی یا دنیاوی اہم شخصیت بیٹھی، پہلی بار ہندوستان میں، اور وہ اس لیے بیٹھی کہ اب جو حالات ہیں وہ پانی بہت سر سے اوپر اٹھ گیا، اور ہم لوگوں نے جو ابھی ندیم نے آپ کو بریف کیا ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ کنسلٹیشن تھی کہ ہم آگے ہمارے اس ملک میں بچے کیسے رہیں گے۔ انسٹیٹیوشنز پہ قبضہ ہو رہا ہے، انسٹیٹیوشنز کو توڑ رہے ہیں، چاہے وہ جامعہ ہو، چاہے وہ علی گڑھ ہو، چاہے جے این یو ہو، یا موجودہ بھی جواہر یونیورسٹی ہو، وہاں پر کٹ ایکٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان انسٹیٹیوشنز میں آر ایس ایس کے لوگ جا رہے ہیں، آر ایس ایس اپائنٹمنٹ کراتا ہے وائس چانسلر کا اور پروفیسرز کا، اور اس میں نام بھی لیتا ہوں، ایک آدمی ہے اندریش، وہ جامعہ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا رہا ہے، اتنی بڑی انسٹیٹیوشنز، وہاں پر سروارکر کا جشن، 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے جامعہ میں، جس کی پوری تاریخ ہندوستان کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جب آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں گے تو آپ پوری نسل تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کے ماحول بن گیا ہے؟ اب ہم لوگ تو ظاہر ہے اس وقت جتنے بھی کل کی میٹنگ میں لوگ آئے، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ بیوروکریٹس بھی تھے، فوجی بھی تھے، دانشور بھی تھے، علماء کرام بھی تھے۔ آج آپ لوگوں کے ذریعے ہم حکومت کے ذمہ داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ساری کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی، وہ ایک ہو کر آپ سے دہائی مانگ رہی ہے کہ آئیڈیا آف انڈیا کو توڑیے مت۔ ہم لوگ آئیڈیا آف انڈیا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور اسی لیے ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اور چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک خط بھیج رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، وہ کسٹوڈین ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے۔ اگر کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا تو اس دیش میں بچے گا کیا؟ اس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ، اور خاص طور سے جو میڈیا کے حضرات ہیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہندوستان کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں آپ کا نام سب سے اوپر ہو۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس ملک کو، اس دیش کو بچانے کی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔